kanok paisni kabasuk kabakemen yepi baro ki men ki para ki bapek nyangi live hari ini Don Bosco Media Network channel kembangin wanra sapi ya kani ka liturgi ya kani ka mas pakuit na ka benta ka jing tep ya Pope Francis ukpa pakuit unong mi ujli ba aspa ntu pundriu jong Petrus pakuit PUE mentai kini ki dorki kini ki video ki bawan sapi live na ka St. Peter Square bat kumbai PUE ki briu kilastang ban pendap ya kani ke jaka watla kepor kadang don sa kumba arkan tatam na ka benta ka jinstang ya kemas kamar apo Italy kepor menta kadang day tang kendai beje lalaksan desa shikenta tam kamas kan sedang akan ni ka St. Peter Square bat ngin presyang kat balak ban batai hakatin kasih yakin niki jingle nyam na ka benta ka bentek ya Pope Francis hoat kumbangil ong ipi na kapor sa kapor ka jingtep kanomlong hangtay po kaying maneba jong Petrus ka ba PUE Henry andra na katay kajaka siya ka Basilika jong ka St. Mary Major badon kumbasan kilometer AA na ganay kajaka ka ba PUE menta kahaswa bingin Poi siya kabenta na kwa epi ba pinubu ki jingwai na kabenta kani ka sngi na kabenta ka mansim jong Pope Francis
Ka por mentah po Italy ka day pinday arkom. So kumba so po sa pamilya kung sa UI ya ka jinjah na po room ya ka liturgy ya ka jinjah niya kam tam ya ka ni ka mas bukut kaba kipat bungit kinyalung prui ya ni ka jaka na kabenta man buwai na kabenta ka jinjah thai jong ka men sim jong Pope Francis kani ka jaka ka PE menda ka diga St. Peter Square ka bang ipai persya ay ka diga ying mane jong Petrus Bukuit ay ying mane ba jong Petrus Bukuit terbang yang up ya kari pilih nyam dia kemas bukuit yang kita kenika jinduai kepang yang tahu pau bukuit yang tahu Pope Francis sebagai sebagai cukup nah terai kan yang ini terbang yang up di port kita sampai sampai di dia yang penting kenika jin history jompo Pope Francis telah berkreat naga tunggu school media nak din kasih bagi dari up pada hujung upor nak porsi upor karena don ke jinjah ni po Vatikan ni po Italy yang pentip sepi kendra yang mentah tunggu nyepek yang kena history juga cium jong Pope Francis din kasih
ka history jong Pope Francis. Pope Francis ne Jorge Mario Bergoglio ka kerteng baptisma jong ude ukli jong ka balang Catholic bat unong sensyar jong kari Vatican. Ude upo baningkong na kaseng Society of Jesus kaseng Reunion Jesuit ubaningkong na kiri Amerika bat Southern Hemisphere bat ubaningkong ubalakha bat ru lahe alasan Shabar kari Europe nadu kaspa snem kabapra lengba u Gregory Balai u Pope na Syria. Hadian kajing syong tad jong Pope Benedict bakhan rio haka arpu pra tarik rempang arhajar katlai kajing lang jong ki Cardinal kala jed u Bergoglio kum unong mi bujli jong Pope Benedict bakhan rio haka katlai tarik jong leber arhajar katlai. Ula jed yu Francis kum ka kerteng Pope jong ban burom yu Francis Assisi bakoi. Haka jing jong barok away. Pope Francis ula paunam na mar ka jinglong bas ngoret jong ka jing pen ya ka jing kordor ka jing isin ublay ka jinglong jong kum upo kapau haka jing smokia ya ki baduk bat haka jing IT haka jing akran hapdeng kinyam. Latip yu ba udan karukam perkhat ka kampe ban yanu jor bertipuk di pamenswa kum kanuksa ula jid ban syong haka yeng basa Domus Sancte Marte ban ya kabasyong haki Apostolic Palace bala pendon kam daki Pope ki pamenswa. Pope Francis upersya ya kajing sensyar khadar bamdon jingte bat kajing penroy palat usim kia halor kajing kela kasun beneng kum kajing mu bakongsan ha kajing long Pope jong ha kajing adai perthai Pope Francis ulayarap ban penpai biang ya kajing adai ke bapura ha pedeng kari Amerika bat ke Cuba ulayakran ya kajing ate kular bat ke China ban batai hadu katnu kaseng komunis katrekam ha ke bathong ya ki bishop jong ke China bat lakhot ya ki risep ngi ban penkiu ya kajing wan buhai shnong. Hausnam arhajar arpuar ulapan ma nakabenta jong kabalang hakajing penyiap pathar ya kolshor jong ki try muluk jong kari Canada. Tingidon kajing pentip kendiat bakamas bakhuj ndai penlong dan penyaj dau Dean of the College of the Cardinal Cardinal Ray ha Flores kasnong kabadon Marjan bat kasnong Buenos Aires ude ukon rangba na pedeng sangut ki khon na Mario Jose Bergoglio bat Regina Maria Sivori Mario Bergoglio ude unong kenjing ken ubawan buhai shnong na Italy ka Regina Sivori kadai ka longkumi kabalakha ha Buenos Aires na kalong yeng kabadai nari Italy basyatay lammingi kalong yeng jo Mario Bergoglio kalami na Italy hakasnam khat khandai spa arpu khandai ban light na kajing sensyar jong Benito Mussolini. Katkum kajing ong jaka Maria Elena Bergoglio kapara jong Pope kabadang katay kalong yeng kamsyam lalait buhay shnong nakadaw jong kayo kakon kiway pat kipara jong kilong Oscar Adrian ka Marta Regina bat Alberto Horacio haka klas kabahan rio Bergoglio ulalit school ha Wilfrid Baron de Los Santos Angeles ka school jong Salesian jong Don Bosco ha Ramos Mejia ha kajela Buenos Aires nangta ulalit puli siya ka Technical Secondary School Escuela Tecnicia Industrial number 27 Hipólito Yrigoyen bat ula pendep ika kerdan puli jong daka Chemical Technicians Diploma ha kata ka kerdan ula penlut
UI ya ka Jinja hapo Vatican i kineki kinong sensyar jong kiri baper i ka sendup kabadon ya kamet jong upu Francis balawan ra menta Ave Maria, grazia plena. sya kaneka St. Peter Square na kabenta ka jinlet nyam kabakadu na kabenta upu Francis ina don sibun bahaki para bangit jungiru kibala ya duai na kabenta ka jinat kamansim jong upu dekat bah pidang ngepek ya kaneka sendup kabadon ya kamet jong upu Francis kabakila tap menene mit akapor jungi por prabaje shati akapor prabaje janmit akapor Vatikan sangi par kalong akapor karwis dan arbaje de kublish pun pibaro kibala sim bentar kat bani haganeka jing on tap yo pa bakuit ha wat la ngimla ban poi sakatega jaka Henry pilala pat ban ui lengba kini kidurki lengba kini ki video Iban siong, we will miss you, Papa Pope Francis. Please bless the whole world. Rest in peace, Papa Pope Francis. I shalti sara melim iong kotrai to ay ipa bakoy jungi kejunjatat bam jukut. I Anthony Renja i duway lang kotrai to ay ipa bakoy kejunjatat bam jukut. I have one side i duway kejunjatat kotrai to ay ipa bakoy kejunjatat bam jukut. I penskem meranta tiang iru iduai lang ipiang sobhai pibaro Peter Kongji WDS Nongbri ya pira kharkungor Polmi Shadap Rimeka Kharbani DBIN Marmeng Sidalis Nongklau Andrew Marbanyang Fermuler Monzoler JK Joy Kumar Maulong Evan Dalin Eva Daplin Dr. Dong Bison Singh Sutenga B Victoria Kharkongor King Panda I Ronald I Edil Perudis Im Yong Bison Singh I Nisha I Emmanuel Maublay Bat Barok na pi belum angkat ni hagane kapor ka klip mat Gloria Patri Ipiang et sumhai Filio pi e Spirito bat kumat pi Santo. menta ka St. Peter Square kadap smam da kibriu kini kiri he ruhain jom Quarto kiwe mistero kiri ki bala glorioso. yadon lang hagane ka sngi Maria ban è one on assunta tap in cielo ya kamen sim jong opo dal Vangelo Francis secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, shakamon jom perché ha pi guardato l'umiltà della sua shakamon jom pi serva. mene pi i D'ora in poi ya ki archbishop tutte ki le cardinal generazioni mi ki bishop chiameranno ki lengdo beata. ki bawan na kiri baper na kabenta Pater kene ka jinyo on noster, tap yaw qui es in uppa celis, bakoy sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane il nostro quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Maria, Madre Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus kabenta jom fructus pi ki ba dang ventris shu tui, John Iesus. Santa Maria, Mater rengkat Dei, bengi hagane ora ka pro nobis peccatoribus, jing nunc et in hora
ya duai badi shimbenta Ave Maria, ya grazia kajing le niam plena, ya ka mas Dominus kuit na ka benta ka tecum, jinja thai ka man sim benedicta tui jong pu mulieribus, Francis ngakwa et pen pen mau ye pi benedictus fructus mala khai o pu ventris Francis tui, ka khat nyo Iesus. tarik ubnai no pra sia jar pandai spa lai pon riu hapo Buenos Aires hapo ri Argentina ban ai baptismai u Ave ka Maria, teng tu grazia plena, u George Dominus Mario tecum, Bergoglio benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus nandu ventris udang rit. tui, Iesus. ula don ke jintang benlong kerja saintis haka jinjisha ula pule ya ka subjek science Ave Maria, grazia plena, ula Dominus pule tecum, haka school benedicta jungi tui ki selection mulieribus, jong Don Bosco et hapo Argentina benedictus fructus ventris berhadin tui, kata apa dia nalo Iesus. dep ke jimpule high school juga nak ketika school jong ki selection jong Don Bosco hapo Argentina ula rung haka seminary Ave bat Maria, kuma pitip grazia hakarta plena, ka ba arpo Dominus tecum, ula yo ka benedicta jingpang ka tui ba mulieribus, jur bha et benedictus hadu fructus bala kit ventris u sho tui, hospital Iesus. bat la labba u tor jung u la don ka jing sniu bat hakata ka por ka Ave utia Maria, hospital grazia plena, ula duai, Dominus tecum, bat benedicta ikam pala ki tui ja ka jing im mulieribus, jung u et benedictus fructus nakata ventris tui, ka jing shitom jung u jung u tor ka oi wat la la wen ka to ka ne ki benta jung u tor Henry u Pope Francis u George Ave Bergoglio Maria, hakata ka por grazia plena, Dominus u tecum, ai ka jing kular yu benedicta blei tui ba mulieribus, unlong et riu niam benedictus fructus pada ventris kuit tui, na ka jing pang Iesus. bat blei ula ngap ya ta ka jing duai jung u ta ka dau menta ula long kum pa bu kuit kum pop Ave Bani Maria, ken mau grazia daga si plena, kam tam Dominus hakan ka sngi tecum, ka ba mu benedicta u tui klat no mulieribus, et Ti- benedictus fructus ventris tui, ula rung ha ka seng Iesus. Jesuit nang ong pi bat la pen kentang lendo ai u ha ka khalai teri u no pra si hajar kendai spa ndrupu kendai Gloria Patri et Filio Dau et Spiritus Archbishop Sancto. Ramon Jose Castellano kum ulendo Quinto mistero ula trei glorioso. habun mahaki jaka Maria Ula long è nong nostra hikai madre, philosophy, e regina ula del long nong cielo hikai e della theology. terra. Dal But libro ula long ru dell'Apocalisse. provincial jong kaseng Jesuit apo Argentina na segno lu usnem si hajar kendai spa grandioso nyopo lai apparve du nel si hajar cielo. kendai spa nyopo kendai Una donna vestita di di hedin sole kata pade kumba pi con ken la mau luna usnem sotto i suoi si hajar piedi kendai spa kendai e po sul ara ka art capo nyo terij u una jeliu corona di 12 stelle la pen kentang bishop Era iu incinta. dau e gridava Archbishop per le Antonio doglie il travaglio Guaracino. del parto. bat Essa hedin kata ula trei partorì kum un aksel di figlio bishop apo maschio, Buenos Aires apo Argentina destinato a governare Nang tapat dia? tutte le nazioni. to kuma pi iha ka dur menta kin ra no Pater ya noster, ka met qui jong es u in Pope celis, Francis na kane keduan kepada Sanctificetur hapo nomen ka tuum, yung mane jong u adveniat Petrus kuit regnum tuum, kane gede ka main fiat altar voluntas tua, bat kin ra no sicut sya in kane ka cielo jaka et chapo in Saint Peter terra. Square kepada syabar jong ketuka yung mane tiban peteng biang kemu ong epi u la long u aksel di bishop jong kabinet RS lu snem syajar kendai spa kendai puar adu syajar kendai spa kendai penyo akajuk lu kupor ulong u titular bishop Ave jong ka Maria, auka grazia plena, usnem Dominus syajar kendai spa tecum, kendai puar adu snem benedicta syajar kendai tui spa kendai penyo mulieribus, et benedictus hadin kata pede haus nem syajar kendai spa kendai ventris pupra tui, Iesus. u la long u archbishop jong ka Buenos Aires jong ka ri Argentina bat dei hakane kupor ba kumu archbishop ula trei teng Ave e Maria, bormet grazia borpat plena, kamtam e ban Dominus penyajan tecum, ya benedicta kabalang bat tui kibriu mulieribus, Bat et penyajan, benedictus ya, fructus ventris tui, ki lendo Iesus. ya ki bishop bat ki para pengej kani kadi kecing trang jumu bat hakapor ka mamu ulong kumu archbishop jongka Buenos Aires os nem Ave syajar kendai Maria, spa kendai grazia pupra plena, Dominus ula penjob tecum, shibun ya kata benedicta bar ula tui pen Yesus ulu mulieribus, shibun kamtam et benedictus kibdon kecing fructus ya kan at ventris tui, hakajing Iesus. im jongki te kumakalong kamon jong blay aus nem arah jar kat lai haba Ave upu Maria, Benedicto Andrew grazia plena, ula ino Dominus ya ka tecum, office ya benedicta ka kam tui mulieribus, menlong nong syarai et jong kabalang benedictus haka jinglong fructus temen ventris tui, Iesus. Pope Francis ula syajit no pa bukuit upup uba arspa Andrew haka karai terik Ave Maria, jong grazia ubnai plena, leber Dominus arah jar kat tecum, lai
benedicta Hagi tui ni kat asnem mulieribus, et benedictus Pope fructus Francis ventris tui, ulat long shisha Iesus. utau shipai jong ukris ushipai jong ukris ushipai jong gajin suk ushipai jong gajin yamap Ave ushipai jong Maria, gajin gratia yateli plena, Dominus tecum, benedicta tui Ausnem arajar mulieribus, khatsan et benedictus kalong fructus ka ventris kamplah tui, gaji im jonga Iesus. memangaru ngelak banya kendu yu umar kemat apo takloban apo kawe na ki province na ki jela Ave kemudian apo ka Maria, Philippines gratia plena, Dominus ulu wan chungo ya tecum, ka Philippines benedicta nadu tui katan terik nadu kat mulieribus, kendai terik et jong ukala lengkot benedictus fructus Aga kat nyo ventris terik tui, Iesus. ulit chungo ya ka takloban ka jaka ka ba kumba shisnem tam menchua kala yo mat ya ka jing e ka kraw ka jing im Ave jongka Maria, lembaga gratia typhoon plena, Yolanda Dominus Yolanda tecum, bat u benedicta pabukut tui wala chungo ya ka nega mulieribus, jaka et namar benedictus nga ngadi uwe ni ki fructus volunteer ventris tui, ki batrei ki Iesus. osei ka met yap ni ki duriau ki batep ki met yap ba ai bam ki nong Philippines support ta klaban ha jing julor Ave jong Maria, ketuka gratia plena, jing penjulor Dominus jong ketuka tecum, typhoon jong ke eryong benedicta tui nak tak dau mulieribus, la khot et ru yengi benedictus banyak fructus kendu yo pa ventris bukut tui, upo Francis Iesus. saka khat nyo tarik jong u benai January ar hajar khatsan bat ngai kendu yo Pope Francis markmat Ave Ukraine na Maria, kating Italian gratia plena, kabangam kan mau Dominus shu namar tecum, kajing kende jong kamansim kalong hadu kata kata kabangam la et shu ban benedictus sngotru fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater kata de kajing kata jong pa bukut yang ngamar way mat lempep ya ki babun ki balang Gloria Pope Francis Patri, upta et eki Filio, et Spiritus hakar kom ka per Ut erat in principio et nunc et semper et in saecula menta saeculorum. kan sadon ka jinduai hapo kayu mane ba jong Petrus hajan kasunduk jong Pope Francis ya ba en wonra no shanesha madan jong St. Peter Square na ka benta ka sinde niam ni kileng do ki balawan na kiri ki per ba kampang kiri ki bayajan bat ka Vatican kum ka Germany ka Poland kiwe lempep Argentina kinyabun ki banwan sakane ka jing on pep yo pa bukuit hani pat new ya ki pat ru ngai ki bala ya lum nandu mene masjid ndru beje ka surok ki po Vatican kala dap smam nama harba ki briu ki la ya tur ban poi shane po St. Peter Square banishim benta hagane ga jing niam na ka benta kamen sim jong Pope Francis Tra pochi istanti la processione d'ingresso ci introdurrà nella celebrazione della Santa Messa. Siamo tutti invitati a partecipare con fede e raccoglimento, evitando di innalzare cartelli e sventolare bandiere. The entrance procession of the Eucharistic celebration is about to commence. You are invited to participate with faith and with recollection in Holy Mass, and to refrain from raising banners or waving flags. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Dispongámonos a kabaje participar kala tiet con fe y recogimiento,
klempep mentak evitando sedang ka jinduai levantar hapo carteles y ondear ihimane jong Petrus banderas. bakut banwan ra no ya kamet shane shapo pelau jong kaying mane ba jong Petrus lane ka St. Peter Square ka bangi khot ha ka jaka ban penlong ya ka ne ka khnya ka kriam ngibdang sombha shu ip baro kibala join yengi live ha ka ne ka channel jungi i hei bormi lamare i Bay Pascal Albinus Inghi i M1 i dari Hun Shisha Watlang i Rio i Shanbor Rani baro nyapi ko men ko para ki bala John rengkat bat ngi hagane ka jingle burom ha jingle nyam na ka benta ka mensim jong upo Francis Bonyo yang tak ka jinja thai bam jukut pio sngo ya ka baje napo kaying maneba jong u Petrus bakut klempep sakato katne minute kin seino ya kamet jong upo Francis nakatay kaying maneba jong u Petrus bakut bat ki wan ra shine sha pelau na ka benta ka jingle niam PUE ini ki briu ki lengdo ki pajba ki bladap smam mi kene ki jaka bat shad dindu dan don chuchu ka surok ka bejengai baha kaban poi syakatu ka wa tigris bat ka surok ka bahe nadu kane ki jaka shadun jaka badon ka jingking jongga wa tigris ka jinjengai ka longkom basi kilometer tam kibriu kin ya yang haki surok ru namar bakila don ki LED screen bakila ban UI ya ki ke baja
Saya sin ngi bidang sumbhai pi baro komen ko para syakani ka live broadcast ya ka jingklat no ya ka jing on tap no ya ka met batang sa jung Upup Francis kapor mentah hapo Italy hapo Vatican kala day kendai bije san po minute san po ar minute bat klempep setang kadok ni minute hi yang sedang no ia kan ni ka jingat niam ia kan ni ka mas bekut bat han ne pi yo i kini ki e baro ki diu krau na ka pertei baro kinong sensyar jung kiri ba per baro ki bala sya kta ha Upup Francis kat ba ma udang long unong yalam jong kari Vatikan unong yalam jong kabalang Katolik haki kren haki jing kren ki kana jung haki jinya dei jung bat ki riu jong ka pertei baro kalak ta eki nak ta kadau kalak pelong iki ban poi sya kane ke jaka ban ai ku blei kadu kat wai uparlok upamaki ki yajan mamaki ki ya itu itau Upup Francis udai shisha tau riuniam ubaya jan kamtam bat ki beduk ki betoi tak tahu boro-boro syaiong ki lengdo ya ki bishop baki dei ban late syaki jaka jong ki beduk ki barit ki baria ukwa ba kabalang kari benlong ki paralok jong ki beduk ki betoi kirit kiria kata kade kijing mut ha kijing im jong tak tahu kat syakiri ki bam ulek bam jalang bat ki kun swet ki kun rangli nalor kata ulek bam ulek ya kendu ya itu ki briu ki bas hapo patok ki koidi ki basa hapo patok ukwa ban peni ba kilong ki bakordor hoaj what you let's say ki la don kajing bakla kajing im jungki Henry Upup Francis ulai jungo ki ban peni ba ki dei kajing tau jong blai hoaj ki don kajing bakla ha kajing im jungki Henry kata kajing bakla Upup Francis umpen rem ya kata kajing bakla Henry umpen rem pat ya ki brio na kata kada ukloi ban lek poi sya kita ki jaka syaki patok syaki jaka ba kirit kiria ki don ki syong kisa udon ru kecinya dei ka kerpang bat ki kena semla bat ki kena rit ngak mau sudah arjar katsan habawan sepo Philippines ha ka kat pratarik jong ukala lengkot arjar katsan ya kendu iki semla hapo ka University jong Thomas Bekut Santo Thomas University kebetulan po Philippines katno ka jinyalang jong ki semla ka jinyadon lang jong ki semla kapen kemen ni kamen sim jong but habaki semla ki keli ka jing keli ukloi baban jubab ngakan mau ba uwe ukana rit uba ukpa bat kami kim don shoot namar bakila klat no hakto ka typhoon Yolanda haba utu khana red uyatu sipang ka story jong jing im jung bat khadu khadwai kulli sei don ipa jonga balay shimno e upa jonga Upup Francis jaumat baduong keli yang tak jing keli yau blay sei don ukpa jong pi wong penwit yau blay wat ai bo blay skap jar keli yau blay sei don ukpa jong pi sei don ka kemi jong pi sei don kimen ki para jong pi takata ka jing sngo melung utau khna uyam bat ngiu bau ukpa bo khoi upiam yau neu khna kum ukun la jong
Kini kita ki jingle jingkam ki bawa Pope Francis ule tang hakwe kari Henry Chaparo kiri ki mama la le jingo. Papalat ya ki shispa saupun nyotli ki jingle jingo jungui kiri ki paper ula le ya kata. Tak tahu kalau kata ai hadu kata. Kalau kata ai ya ki beri hadu kata ya ne jingle ka jingkam jung Pope Francis. Tak tahu pi lak ki beri ki poi syakane ka St Peter Square ban ai kublei khadu iu ban duai na ka benda ka man sim jung u hakane ka mas pakut ngan nomla ban tip ya ka kerteng jong kini ki riu han jong ka perthei ber ka wei Henry nga kubur baki poi syakane ka jaka namarba ki yo Pope Francis sadu kata tak tahu komen ku para kat ba ngingidang ya page ya kini ka live transmission klempep duai ba Pope Francis un kata aru yang abad yepi un kata ya ka ying ka sem jungi kamtam ki ying ka sem jungi ya sei ki badon ka jing bam ya sutu jingmut yo la sei ki ying ki sem jungi ki don ha kata ka jing bam ye i bam la shu ban ya map duai balang bakajinya sajong Pope Francis ngila ban ya ngila ban ya map ngila ban ya long shisha kum shiying shisem kum shimen shipara duai ru lemag jinya sajong klempep utrai ulak pediang ni kamansim jung pun ya saj na kabenta jonga bat jong pi ba kabalang barok ka wei kan ya teli kari barok ka wei kan ya teli ngiduai kerpang na kabenta kan jela jungi ha Megalaya bangi kum ki kun kabriu hanya trap nyoskum ngin ya don kata kajin ngin ya don kata kajin ya map kajin ya sotu jemut bangin don kata kajin ya teli namar dei tang ha kajin teli kaban penlong yangi ban job ikijing ha kajin jungi kadi kita ka baw kwam kuit na kapor sa kapor Ukraine kajin koridor jong kajin pen hapo yalade kajin pen rit yalade kanang banyo ya kata kajin ya teli ngiduai ba mangap mapi ngilong kita ki basngorit kibala ban penpo yalade kibala ban penrit yalade hoj yola se ngidon ha kakardan ka behe hoj yola se ngidon ka spa ka pho Henry to ai ba kita baro ki ba mangi ngidon kilong tang si tempor kimde ki bane junom ngin so thu ya kata Henry kajinya kajinya teli de kata ken ka ba pen ne yangi si junom lang ne ha ka perthei ne sha kajin im kaba laway Hari ini PE mentayu Presiden Donald Trump ru ulapoi siya kene ka jaka ban penlong ka mas pakuit na ka banta ka sim jong Pope Francis u Donald Trump ka lok jung ka Melania Trump kiba ai kublay yo Archbishop berklempet mentakin yo ka jaka ban song ban sim banta kene ka hakan neka jinlet niam ki kardinal ki layat procession banwan rakno ya kamet jong Pope Francis napo ka duan ngiyu mentayu Presiden Zelensky jong ke Ukraine ki kardinal menta kila ya procession napo yung mane jong Petrus Bukuit bat klempep ken rano ya kamet jong Pope Francis siya kane ka jaka ban penlong ya kamas Bukuit haplau jong kaying mane akabada kilak ki pat rungit kenya yo ban shim benta de kumbang long ipi mane u Dean of the College of Cardinal unlong unong knyarang ba
uban penyat ya kene mas pokut u Cardinal Ray unlong u nong kenyarang ba bat klempep QA ki Cardinal kamtam u Cardinal Farrell u balong unong pej nong kemi ya kene ka Vatican ha ka jingklat no pop un nyadon hasenda jong u Cardinal Ray u balong u Dean of the College of Cardinal. I mentai kini ki rihe riuhain ki nong sensar jong kiri baper makiru ki la sedang ban room sya kini jaka ban yo ya jaka syong ban shim benta aka mas bakhuj kerpat ep bakat ba pedang page kini ki Durki ki ma PUE live na Vatican bapin duai ru na ka benta ka channel jungi na ka benta jungi baru ki batri kini ka channel mana ka por ngila ban wan lam shpi yaki kubor yaki jinja badru yaki jingkodor jong gajingai jong kabalang Katolik jongi yarap ban share yarap ban subscribe ru ya kene ka channel jungi ka channel ka banginang sustang manta sisnem ka channel kubor niam krang ba hakatu ka channel nginom bu yaki kubor niam Henry hakane ka channel ngin bu tangki kubor niam chipang ki rukuj bat kumta terter duai na kabenta jungi mengidang la benle ya kene kam syakri kam tam hakane juk teknologi menta bagi kena samla ba mengi baro klem ka teknologi ngimla shu shisha ban im PE menta ki teki nongra ya kamet ya kasendup kila don hajan jong kasendup bar klempep kinsa wanra no ya kamet jong Pope Francis sha kene kajaka kini kinong ra kamet ya kasendup kila wan kila ra piyo sungo baki ya tap taki kiti jongki kibru ki tap kiti namar ki UI ha ka screen hapo LED screen bala ra ya kasendup jong kamet jong Pope Francis ni UI ru baki lengdo kin ya lau iki tupia jungki kum kedak kacing burom ba unsawan kamet kan sapoi kamet jong Pope Francis pi sya kediang bersya kemon ki Cardinal kila ya yang lang kan bagi pejba syabar syapelau jong kene yang menembak ke tap keti namar kasendup bedon kamet jong Pope Francis kan mi no napo ke yang menembak jong Petrus men ko para bi ye kan no ka kata yangi kan no ka kata yaki kamtam bedon hak tege jaka ngin duai jar-jar kat ba ka met kadang mi napo kaduan jong gayeng mane jong ba jong Petrus bekut duai jar-jar ya sait na kabenta ka mensim jong Pope Francis yo let's say don kajarwit kajarwa ka ba belong yi
bandang don kam bandon apok keding pun kuj duai balamba kajinya sajungi barok inyo no yak ta kajinya taj bam jukut mat klempep aba ila yo yak kajinya taj bam jukut ndai la don hasna jong Yesus Kris un duai ru na ka benta jonga bat jong pi un ya sait na ka benta kajin don kam jonga bat jong pi menta kala dei ka jing ruai sedang ya ka mas bakuj pian saya sngo ya ka jing ruai ka mas bakuj ki ruai haktin latin ka baong to ai ko trai i ya ka jing thaj bam jukut bar ka jing shan bam jukut ting shai hi i na ka sam ka ban rup husan ka jing ruai ba kini ki choir ki alam naga benta ban sedang ya kemas bat benta kemas bat benta kemet kala sedang bermi kala jempoi ha ka jingkang jong kayi maneba jong Petrus Bekuit bat ni i kini kinong syakri duan ki bala alam ya kemas ka jing ruai jong kasam bandru pusan kajiruai sedang ya kamas bukuit kuma umi pimani la shim ka sam ka bandru pusan ka ong kajinya ro kadai ya me hasion ablei hame yesu ya kajin pular jungi ha Jerusalem pi ki basngap ya kajin duai jungi sapi kadon baro kawan ikam sniu jungi kilong ki bakhya palat ini Henry datang mami ubala bermap ya kajin palat jungi suk yauta ubamela jit bat khot bansyong hasenda jonge nila dap ki babaha jong ka ying jong me jong ka temple ka bakwit ke jong me kadai kata kajing ruai ka ba ki ruai kajinya thaj bam chukut to ai i ko trai bar kajin tengshan bam chukut ka tengshan i lawan ra hakmat kaduan ya kamet jong Pope Francis kaduan hagaban penlong ya kamas bakuit kinong ruai ki ruai ya kadukhot kabalai jong kasam drupusan kabaong namar kipap haba ki jingle palat ki thlep yangi dei mami ubamap yaki katukar kebasau suk uta ya ubamela jit ya ubamela wan yelam ban shongsa haki pulau jome ngin sadap shoing da ke jingkar khu jong ka ying jome ka tempel ka bakhuit jome ka jingroi sedang ya ka mas bakhuit na ka benta ka mensim jong Pope Francis umi udu hulia naga benta kemas bakuit
kaba upli ya kene ka gospel bat ubu halor ka sendup jong upu Francis pikan mau hagasni kaba la kentang bishop ya u Pope Francis la le ru kaju karukom la bu ya ka gospel kaba la pli kumne ha ka kli jumu ya kane ka sni klat jumu ru la bu yang ya kane ka gospel kaba la pli hajrong jong ka sendup jumu pan kemau yingi baro ba ude ubriu ubalaim katkum kaji hikai jong ka gospel kadukot ke bahin driu mela seng ye kilumba da kajing klain jong me mela pen I yela ka borba umashispa arpumut ki kardinal kin yeshim benta hakane kajing on tap hakane kamas bukuit kamas on tap jong upa bukuit kajin jathaj bam jukut po ai hu ko trai lakin jathaj kajin sup hadin ki kardinal pi menta yakine ki orthodox ki kardinal ki bishop jongka orthodox ki makiru ki shimenta ha kane ka mas pukut kuma pitip ka orthodox ru kide ka balang katolik hi henry kidon takwe pat ka rukom le niam yakane ka rukom le niam ka bai I menta ka bangi sai le mingi sine kadai ka latin rite maki pat kile ka eastern rite ki orthodox kini ki archbishop ki bishop mentakasni kin nyalong kawai kin but ya ka latin rite kadukot ke bapra makasam ke bandru pusan ke mamaki ki choir ki ruai daga ji ruai stang jong kamas kaong ki briu baro si prathei ki lengo bat ki ting ki dak ki shin jong me nami ngi sep ngi ki kan hoi risa e ki kamba mame lale Deng ban sengap ya kajing ruai sedang ya kamas bakut kabla shim na kasam ke bandru pusan kabla kot lawer yang abat yepi bengembagan ya kasam bangin ya duai na kamta kajing jatai kamen sim jong upu Francis
Ngi yau Cardinal Re udin jong college jong Cardinal bala ai ya keduhuk ya keduan badru ya kamet jong Upo Francis ya keduan ya kedur jong Kamaria kapai kadi kedur jong Kamaria ke bawah Pope Francis udah sungguh hadu kata-kata Pax vobis. Hakateng pa blukun permusimukuit utrai unon rengkat Fratres, matpi agnoscamus peccata nostra, ut attissimus ad sacra mysteria celebranda. komen ko para Confiteor De Onnipotenti Napla, et Oblei vobis Tembor fratres, Baro. quia peccavi nimis Naki komen ko para cogitazione, verbo, opere et omissione. berkat dikikten Mea dikikam dagajing culpa, leklet mea culpa, dagajing dek mea palan jonga maxima dagajing dek palan culpa. jonga dagajing dek Ideo palan precor putrau e jonga beata Mariam Namar semper kata nakapat virginem. ka Maria bakuit Omnes kabayasa kate angelos suti et santos, ya kiengel kiru et kuit vos fratres, madyapi komen ko para orare pro me Manduay na ad kabanta Dominum jonga Deum hautrai nostrum. ublay jongi Misereatur Ublei nostri bor brunis omnipotens eingi. Deus, et dimissis peccatis ka banta nostris jong kamas ka perducat mampi nos ad hi syait vitam kan aeternam. mau menta klempep yin ruai ka jing ruai ko trai tu isen a ko Chris tu isen a pan ka jing isen a na ublay na ka banta ka sim jong ko pa bakuit na ka banta jongi hibaro ko try to isen a Archbishop ki bishop ki lengdo na kelen kari ki bala isim mentah kami kemas pekuit ko try to isen a ko Chris to isen a
Tung ini aduai. Ablay konong up lang brod bam Oremus. jukut jong ki men sim. Pej ya ki jing Deus, duai jong ki briu jong me. immortalis pastor But ai animarum, bau syakri jong me Pope respice Francis. populo tuum Ubala penyai ya supplicantem, kabalang jong me et da ka jing presta ik. Unyo arengkat famulus tuus Papa bat ka kenhun Franciscus, lang brod bala ai ti ecclesiae han jing tua in sumar jong u. caritate prefuit, Na ka jing isen e jong me. fidelis Ya ka bay nong dispensatoris jong nong up lang brod. remunerationem, congregie tibi Kau try jong ni sibi Jesus Christ. credito Ukun jong me misericorditer uba im bot basishar consequatur. lembat me. Per Haka jinya Dominum tliu man sim nostrum bukwit Iesum ublay. Christum Filium Junom tuum, la junom. qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per Menta omnia ngin sa saecula yo ya ka jing pulay ka saeculorum. benengkong kabala shim na kakam jong ki apostol. Nakikam jong ki apostol kanong ka ba shipo kadukot ka ba lai posaw hadu saw pulay. Kajing pulay nakikam jong ki apostol. U Petrus A ulas dang reading ban from kren. the Acts of the Apostles. Menta ngala sontu da In shisha those days, bau blay ule Peter ya opened his kibriu mouth and baro said, lin. Truly, I Hakaju understand kaju that garukom. God shows no Yau tau partiality, bating buram yu but in every baru nation, bale ya kabadai anyone who updiang fears sngo him baha. and does what is Compare right laudei is hagano kano acceptable kajaj to ka him. kenja. Pitip As for ya ka the word that he kubor sent to baula pa Israel, sikipat Israel. preaching good news Haba of penpenai peace ka kubor through babaha Jesus jong Christ. kajingsuk He lau is Jesus Lord of Christ all. ubolong ukenrat jong You kibriu baro. yourselves know Pitip what ya kata happened kajinja throughout ka all Judea, bakraw. Kabla beginning urlong from kakeleng kari Galilee after the Israel. baptism that Nakabasdang John na proclaimed, Galilea hadin ka how baptisma God anointed malayalap Jesus daw of Yohanes. Nazareth Pitip with siya the Holy pangu Jisu Spirit na Nazareth. and with power. Kumbau blay ulat te say uyu mensim He went bukwit bat about doing kabor. good Ulat and lit healing keleng. all who were oppressed Udale by the baha. devil. Madupan kuit For kito God was baro with him. kibadan hapo kabor kusuit. And we are witnesses Namar of all blay that he ulong did, uladon rengkat bat both u. in the country of the Jews Ngilong kisaki and yak ta in baro yak Jerusalem. kabala le hari jong kiju They put bat him ha to death Jerusalem. by hanging him on Kila a tree. penyap yu da kabasak nar But pena God yu. raised him on the third Henry day blay ula penmi and pad caused him yu to na appear, kajinyap. Ha kasngi not to balai. all people, Bat ula ai but to u us, unpau. who had Om been hakibriu chosen baro. by God as Henry tang witnesses, ngi who ate kibalong and drank with kisaki him kibau after blay he ula rose jit from the lupa. dead. Ngalaya bam And yedi he bat u commanded us hadin to ba ula preach mi to the pat people na kajinyap. and to testify Barulah hukum that he yang is ngi the banyalap one ya ka appointed kubor by God babahay kibriu. to be judge Bat ban of the living saki and the dead. ba mu ulong uta To him, yaw bau blay all ula the tung prophets bear nong witness bishar ya that kibaim bat everyone who kibayap. believes in him Baro kinong ya tu lupa receives kila kren siya forgiveness pang of jong u. sins Da through kabaong his bakita name. baro kibangay yu kinyo ya kajingmap ala kipop da kabor jong ka kerteng jong u. Kaktin jong utray ngisungu ya u blay. Mentakan don sa ka jingruai sam kasam arpulai Dominus pascit me, et utrai udai udong ab jonga nihil kede kasam erit. keba kiarwai bat ngan pulih pi ya kene kasam Super aquas quieti seduxit me, animam mea refecit. utrai ulong dong syarai jonga ngan om kerdu upentia nga haki daw lengi bajerngam uilam nga harut ki ki basngiam upentengen ya kamensim jonga uyalam nga hakilenti ka hok kumbaula kular wat lang ayat hakatem bedum jong kangit ngam ting jingma namar medon bat nga uding du uding syarai jong me upen shangan yanga me pen kre jin bam yanga hakmat jong kinong shun jonga me pen sle ya ka kli jonga da ku penyang ka khuri jonga ka shle shisha ka jing bha bar ka jing isbun kin but yanga baro silenter ka jing im jonga bat ka ying bat ha ka ying jong utrai ngan shong shi junom kata ka de ka jing ruai sam
baka choir karwai hakane ka sngi pantan kan mau yengi barok ba utrai udei unong ap lang rod babaha Parastin conspectum eo mensam adversus eus qui tribulam me impinguastino leo caput meum et calix meus redundat et enim benignitas et misericordia subsequentur me omnibus diebus vitae me et inhabitabo in domo Domini in longitudinem dierum mentang yang sayo sngo ya kejing pulih ke baar ke balak syim na kejutang ke batemai kasiti jong Paulus apostol sya kinong Filipi kelenong ke balai ke dekot ke ba arpway bat kelenong ke basau ke dekot ke ba iwe lectura kumba pitibha kasinong try jungi kalong habeneng bade nang ta bangin kemi lenti hir onwan unong penim jungi utrai Jesus Christ unai kadur batmai kamet po jungi ad untau biang ya ka kum kadur jong kamet ba pernai jungu dakabor ba udon man pendem ya ki baro halade namar kata ko para bangej mapi kiba ngada yek edu kata bat kiba nga angnut mapi kiba long gajing kemen bat kapen sengat junga doyai ne ko be junga banyang scam how try manteneos así en el Señor kaktien jong utrai ngi sungongu yau blay verbum Domini kane kajing pulih baar kahikai yengi mangin syanya hutrai bah kapeneng kadai kejaka syong ne jungi tementa baro kibriu kin yeng ki para bangit kin yeng na pamenta kajing penbenai ka gospel kajing ruai haleluya yero utrai pan smo ban snap ka gospel kidikot jung ka gospel la shot na ka gospel jung Yohanes renong ka bandriu ka dekot ka basopo ka boong hooj ka bau pa ukwa ka long kane bakito baro ki bayu i yo kun bat ngej hu kinyo ya ka jing imbam jukut bat nga ngan pen mi pat iki ha ka akher ka sngi haleluya haleluya
Yui menta ya udikon ubara ya ke gospel hakaba mau un ruai ya kene ke gospel bamta kasngi ya ke gospel patla shim na ke gospel jung Yohanes kalenong ke ba arpway kadukhat ke ba khatsan dukhat khandai ada piadon ya ke bible hakati jumpi pila ban pulelang ke gospel jung Yohanes kalenong ke ba arpway kadukhat ke ba khatsan dukhat khandai utrai undon rengkat bat pi kata kacing ruai jong uneu dikon Dominus vobiscum. kacing pule na ke gospel bakrut kat kum Yohanes kacing yaro eme ko Chris udikon benta u ai duhup ya kene ke gospel but kini gidegi dekat ki kentin ki bangin pule anda kila debam ujisu la ong hau Simon Petrus ko Simon kun Yohanes hikam ik ma pi yang ban ni kine hoit kan ran ula jubab metip banga ik me ujisu la ong hau top sai ki kun lang brod jonga sai sin ujisu la ong hau ko Simon kun Yohanes pi ik mo yanga hoit ko kan ran ula jubab metip banga ik me ujisu ula ong hau to sharai ki lang brod jonga hakabalai sin ujisu ula ong ko Simon kun Yohanes pida ik mo se yanga u Petrus ula ngosi bau Jisu ula kli u hadu lai sin lai wat pida ik mo se yanga bad ula ong ha u ko kendrat metip lut na dong shadong metip banga da ik shaya me tu Jisu ula ong ha u top sai kilang brod jonga ngaya tu ikajin shisha pi men ba pedang samla pisait panpo yalade bat pisang kat sabamon Hendrei enda pila temen pinpiar yalaki kiti bat uwei pat unte yaki bat unyalam shaba pimmon banlej haba ong yakane ujisu akdaw yakarukom kabau Petrus unsayab bat unsa pendon burom yaw blay nang tau Jisu la ong hau to but yanga u Petrus ula pai bat ula yui hadir jugu yau tau wei pat usundran uba u Jisu i uto ubala syania hakasadem u Jisu hakajing kawai mit bat ubala keli ko kendrat uei uta ubandino yame habau Petrus ula yui yau ula ong hau Jisu ko kendrat ya uni pat kumno cum autem senueris extendes manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo non vis. Hoc autem dixit, significans qua morte clarificaturus esset Deum. Et hoc cum dixisset, dicite sequere me. Ka gospel jong utrai ka jinyero yeme ko Chris. Mentau dikon unra ya kene ka kot jong ka gospel sya u Cardinal Ray ba undo ya kene ka kot jong ka gospel. Bat hadin kane ngin sayo ya kajinya tu kana ngangai scam bangan la ban sungo tu ya ka kentin ka ba u Cardinal un ai kajinya tu kana badang bangala ban kala syo ka kentin kasi Hendrei la da don kano kana ka jintut sungo ba map yanga namar bangam yo lupa ya ka jing In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l'Eucaristia
u Pope e Francis ular ke presieduto bunsin ya grandi kamas bakut grandi incontri nel corso di questi Henry hakane ka 12 sngi anni. ni alum da ka jin sungo si Siamo raccolti in preghiera jan jong ne ka attorno sundu alle sue spoglie jong Pope mortali, Francis col cuore triste, Henry ngingai scam ma da ka jingai jungi sorretti dalla certezza della fede ba che ci hoi assicura ka jing im che jungi kamput l'esistenza tang hakane umana ka perthei non termina nella tomba, Henry ma kan nella don casa kan del poi Padre, syakata ka jaka in ka bala una mang vita na di ka jungi felicità habanang che non conoscerà tramonto. A haka kateng nome jong ki kardinal del ki badon hane Collegio baro dei Cardinali, nga ai kublei pi baro ba pilai don hakane ringrazio kasngi tutti i ba presenti pilawan na ki ri ki ba per con intensità di sentimento. Rivolgo un differente Ngas mo, saluto e un mo, vivo nadu ringraziamento ka mensim nadu ka don ai nut numerosi capi ya di ki riu Stato, sarkar ai capi ki di bawan na kiri ba governo, per alle delegazioni ufficiali venute da ki bala numerosi pen i la ka jing paesi i jungki ad esprimere ya upo affetto, Francis venerazione e stima verso il Papa che ci ha lasciati. Il plebiscito di manifestazione di affetto e di nilai i kini ki partecipazione sngi kini ki lai che sngi a so tutti sngi abbiamo visto mada ki laki dopo laki il suo briu ki la wan passaggio manjungo da ba questa pen i la ka terra jing i all'eternità, ya upo Francis si dice kene ka quanto pen i ba hadu ka l'intenso no upo Francis pontificato ku di ba ba Papa kut ula Francesco ta ya ka don nut abbia ka mensim jong ki toccato babun ki balang le menti ed i cuori. La sua ultima immagine, ka che sngi ka ba rimarrà khadu ka ba ngi nei yu nostri i occhi e nel ka jing nostro im cuore, jong upo Francis è quella di domenica scorsa, kadei ha ka sngi blei solennità di bala dep Pasqua, ka sngi trai quando Pascha Papa Francesco, ka ba ukupa ba kuj wat na pedeng ka jing nonostante stom ka ba i jur gravi problemi di salute, ha voluto impartire Ula la wan benedizione ban kerku dal yangi balcone della Basilica na ka Vaticana balkoni di San jong ka ying Pietro mane ba jong u Petrus ba e kuj poi ha voluto scendere in questa hadin piazza kata kumba pi yu i per wan salutare haganehi ka pelau dalla Papa ban ai Mobile kublei ya pi scoperta hadin ka mas ba kuj tutta la grande bashong, folla haka convenuta shuki, qui haka per la kali, messa pasquale. ka bala bu kerpang na ka benta jong u Con la nostra preghiera de menta ka jing vogliamo duai ora jong i affidare galong l'anima dell'amato bangin ya sai pontefice a in Dio terwai ka mensim jong u perché gli hau blei conceda l'eterna felicità bau blei un ai nell'orizzonte luminoso e glorioso del suo ha immenso kata ka amore. jaka ka bala mang na ka benta jong i habaneng Ci illumina e ci guida la pagina del ka gospel ka Vangelo bangi pule menta ka sngi kala nella pras quale kala è pentik kana shushu risuonata la ingi voce stessa di kumba Cristo u Jisu ula che ong hau Petrus interpellava il primo degli apostoli, u Pietro. du jong ka balang Pietro, hatu kapor hatu Mi ni ami yanga tu più di costoro? kumba u E Petrus la risposta di na ka tunut Pietro ka mensim mula fu jubab pronta e u ong sincera. hooj ko try metip banga i yeme Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli affidò tina la ka grande ka missione, gospel ka tu pasci bau le mie Gesù pecore. u ai bor hau Sarà Petrus questo man sumar i il kilang brot compito costante mat kadai di kane Pietro ka kamram e dei suoi ka ba kinumi successori, bujli jong u un Petrus ki haban le servizio di amore sulla sumar scia i kilang brot del na ka jing i Maestro e Signore nostro mat dei Gesù kata ka bau Cristo. Pope Francis wale ha ka jing im jong u Nonostante la sua finale fragilità e om ba ki wei sofferenza, kin shakri Papa u hem dei ban Francesco shakri ki ha scelto di percorrere questa via di donazione fino hau all'ultimo Pope giorno Francis della sua vita wat la terrena. kini ki kendiat snem ula don Egli ha pedeng ka ha jing pang ka seguito le jing shitom orme del suo ula le ya Signore, kata il buon ula pastore, shakri che ha Wat happened amato le sue pecore ka bapang fino kamet ka ba a shitom dare per ula loro but la sua ya stessa kedinjat jong vita. u Petrus ula E but lo ha ya kedinjat jong u fatto Chris con ula IT forza ya e ka jing im serenità, na ka benta kilang brot vicino al suo gregge, la Chiesa ula di don ka jing Dio. nanut ka bakraw hadu kata bandon rengkat wat kilang Quando brot il Cardinal Bergoglio il 13 Bangya don marzo kasay. 2013 fu eletto dal Bangya don conclave a rengkat succedere a Papa ikan mau Benedetto ba kasni ka bala XVI, jit aveva alle ya Pope spalle Francis gli anni di vita Kalai tadi religiosa jong nella ropra compagnia arjat di Gesù e soprattutto akini ki khatlai snem era arricchito ula mat shibun dall'esperienza i kita di kijinya 21 dei bat anni
di para ministero banget pastorale nell'arcidiocesi di Buenos Batmanta Aires, u prima Cardinal come Re ausiliare, Kajing Yem poi Belon Kot come Jong Pope Francis coadiutore e in Nadu seguito Balakai u come Jinglong Bishop Chung arcivescovo. Kajing Long Chung Jinglong Rinyam La Jesuit Chung decisione Bat di Hakasni Kabam prendere u il Jit nome Benlong Kum Kupa Kuit Francesco La Sajit Benlong Kum Kupa apparve Kuit subito Jit come Yu la scelta Francis di un programma e di Yo uno Francis Asisi stile Bakuit Kum su u Nong cui Yana egli Chung Bat voleva Nadu Kani impostare il Klip Mat suo pontificato, Ula cercando di ispirarsi Ula Yalam Ya allo Kabalang spirito di Haka San Rukom Francesco Kamen Sim d'Assisi. Jong u Francis Asisi Papa Bakuit Francesco conservò sempre il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale e diede subito l'impronta della sua forte personalità nel governo della Ula Long Chiesa, Jisha Kum u Francis Asisi instaurando un Tagadau contatto diretto con le singole Long Pop, persone e con le Ula Persang Ban popolazioni, Penkela Ya Kakwam Penyat Wat desideroso Ya di Ka essere Vatican Ru vicino a tutti, con spiccata attenzione alle Ula persone Don Kamen in Sim difficoltà, Kabasngo Ya Jan Kam Tam Bat spendendosi Ito senza misura, in Bapang ki particolare Basitom per gli ki Beduk ultimi ki della Batoy. terra, gli emarginati. Udai Upop È No stato Kubab un Kuit papa Jong in Ki mezzo alla Pat Jong Ki Briu gente, Kado con Nut cuore Jung aperto Kadon verso Rengkat Bat Ki tutti. Inoltre è stato un papa attento al nuovo che emergeva nella società e da quanto Udai Ru lo Ukubab Kuit Spirito No Upop Santo suscitava nella Peit Chiesa. Ya Ka Jinja Ki Imlang Kasalang Ubayat Con Ka il Kum Kapor vocabolario che gli era caratteristico, col suo linguaggio ricco di immagini, Ubanang di Hakitin immagini e Ki di Baper, metafore, Kala ha Pensuk sempre Iu Banya cercato Kendu di illuminare con la sapienza del Vangelo Na i Kapor Sa problemi del Na nostro Ka Jing Start Kabam tempo, U Layo No Blay offrendo Usdang una Ban risposta Pensung alla Tu luce della Usdang fede Ban Penya e Jan Ki Briu incoraggiando Ublay a vivere da cristiani le sfide e le contraddizioni di questi anni di Usat cambiamenti, Kan Mau Yingi che amava Shisha qualificare Kristan cambiamento di epoca. Aveva grande spontaneità e una maniera informale di rivolgersi a Briu tutti, Ubanang Ban Penya Day anche alle persone lontane dalla Chiesa, Ubadap Na Ka Jing Ich ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni. Na Ka Benta Kitu Papa Ki Francesco Badon Hapdeng ha realmente condiviso le ansie, le sofferenze, le speranze del nostro tempo Ya Kapang Ka Shitom e si è donato Jong Kitu Ki nel Badon confortare Hapdeng Ka Jing e incoraggiare con un messaggio capace di raggiungere il cuore delle persone in modo diretto e immediato. Il suo carisma dell'accoglienza e dell'ascolto, unito ad un modo di comportarsi proprio della sensibilità del giorno d'oggi, ha toccato i cuori, cercando di risvegliare le energie morali e spirituali. Il primato dell'evangelizzazione è stato la guida del suo pontificato, Kajinya lab ka gospel kadi ka con una chiara impronta missionaria la gioia del Vangelo, che è stata anche il titolo della sua prima esortazione apostolica, Evangelii Gaudium. Una gioia che colma di fiducia e speranza il cuore di coloro che si affidano a Dio. Filo conduttore della sua missione è stata anche la convinzione che la Chiesa è una casa per tutti, una casa dalle porte sempre aperte. Ha più volte fatto ricorso all'immagine della Chiesa come ospedale di campo dopo una battaglia in cui ci sono stati molti feriti. Una Chiesa desiderosa di prendersi cura con determinazione dei problemi delle persone
kabalang grandi kabakloy affanni ban pediang ya che kejing e lacerano il jong mondo kibabun kibalang contemporaneo. Una chiesa kabalang kabakloy ban dem capace kho di su chinarsi su ogni uomo, al ya di ga là di ogni jing credo e penyesuk convinzione, penha ya kibriu curandone le ferite. Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei rifugiati e dei profughi. Costante è stata anche l'insistenza nell'operare a favore dei poveri. È significativo il primo viaggio di Papa Francesco, significativo che sia stato quello a Lampedusa, isola simbolo del dramma dell'emergenza, con migliaia di persone annegate in mare. Nella stessa linea è stato anche il viaggio a Lesbo, insieme con il patriarca ecumenico e con l'arcivescovo di Atene, come pure la celebrazione di una messa al confine tra Messico e gli Stati Uniti in occasione del suo viaggio in Messico. Dei suoi 47 faticosi viaggi apostolici resterà nella storia in modo particolare quello in Iraq nel 2021, compiuto sfidando ogni rischio in quel momento. Quella difficile visita apostolica è stata un balsamo sulle ferite aperte della popolazione irachena che tanto aveva sofferto per l'opera disumana dell'ISIS. È stato questo un viaggio importante anche per il dialogo interreligioso. Un'altra dimensione rilevante questa della sua opera pastorale. Con la visita apostolica del 2024 a 4 nazioni dell'Asia Oceania, il Papa ha raggiunto la periferia più periferica del mondo. Papa Francesco ha sempre messo al centro il Vangelo della misericordia, sottolineando ripetutamente che Dio non si stanca di perdonare. Egli perdona qualunque sia la situazione di chi chiede perdono e ritorna sulla retta via. E per questo volle subito il giubileo straordinario della misericordia, mettendo in luce che la misericordia è il cuore del Vangelo. Misericordia e gioia del Vangelo sono due parole chiavi di Papa Francesco, in contrasto con quello che ha definito la cultura dello scarto. Ha parlato della cultura dell'incontro, della cultura della solidarietà. Il tema poi della fraternità ha attraversato tutto il suo pontificato con toni vibranti. Nella lettera enciclica Fratelli Tutti ha voluto far rinascere un'aspirazione mondiale alla fraternità, perché tutti i figli del medesimo Padre che sta nei cieli. Con forza ha spesso ricordato che apparteniamo tutti alla medesima famiglia umana e che nessuno si salva da solo. Nel 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi Uniti, Papa Francesco ha firmato il documento sulla fraternità umana per la pace mondiale e la convivenza comune, ricordando la comune paternità di Dio.
kijat benriu beper la ka boong ba pa jingi ulong uwei agli uomini e alle donne di tutto il mondo con l'enciclica Laudato Si ha richiamato l'attenzione sui doveri e sulla responsabilità nei riguardi della casa comune. Burom ka jing it ya kami mariang ru. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace, invitando alla ragionevolezza, invitando all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili. Perché la guerra, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre una sua espressione. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. E il servizio di fede, come successore dell'Apostolo Pietro, è stato sempre congiunto al servizio dell'uomo in tutte le sue dimensioni. In unione spirituale con tutta la cristianità, noi siamo qui numerosi a pregare per Papa Francesco perché Dio lo accolga nell'immensità del suo amore. Papa Francesco voleva concludere i suoi discorsi e anche i suoi incontri personali dicendo: non dimenticatevi di pregare per me. Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi e ti chiediamo che dal cielo tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa basilica, in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l'intera umanità, con l'umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza. Tikitu kilong kijing kren jong u Cardinal Ray, u Dean of the College of Cardinal, coba ngam dala ban sungutu bah Henry ngalak presang ban batai hakakitin kasih jungi klempep ngin sapenmi ya kani ka jinyetu khana jungu hadin ka tokat nesngi kenang bapin la ban sungutu shushu nalor kini kijing batai barit jonga.
benta ngindon ya ka jinduai ke jintmu baper Fratelli e sorelle, ko para bangej preghiamo to Dio duai nostro hau blei Padre pajungi wa che menta ka oggi singi ci ha wa na lang riuniti yingi per celebrare il mau burom mistero di kejingmayan pasquale del pascha suo jung figlio kun balakha unigenito marui nelle jung esequie kat bang del yidang rakhe pastore ya della kejing lek Chiesa ontep universale, ya perché pa jong kabalang lo kapathei accolga to ai nella bon sua priang song eterna baha pace ya e u te ha gioia kejing jung u e trascisca ogni bene alla Chiesa e al mondo. hakabalang bat hakapathei barok kawei ini ya duai utrai kotrai to se skori kejing duai jong ni kajing duai kirungej ka banongkong kajing tumu ka banongkong duai na ka benta ka Pour le mensim pape jong François Francis défunt, afin que le prince des pasteurs, qui vit toujours pour intercéder en notre faveur, l'accueille avec bonté dans son royaume de lumière et de paix. Dominum de precemur, من أجل كنيسة الله المقدسة لكي تبقى أمينة لرسالتها وتكون خميرة تجدد في المسيح للعائلة البشرية. Dominum de precemur, kajintumu ka balai ka dei haktin Portugis na ka benta ki bri baro ka perthei ba nginom pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Ka jintumu ka basau ka dei haktin Polish kajintumu ka dei na ka benta ka mensim jong Pope Francis ubalaklat no Módlmy się za zmarłych papieży i za tych wszystkich, którzy w Kościele głosili Ewangelię oraz pełnili posługę kapłańską. Niech dostąpią udziału w liturgii niebieskiej. Kabasan kadai hakaktin Jerman kami baro ngila bandrung sakahima beneng kata kadai kajintumu. Für alle verstorbenen Gläubigen, dass sie in das Himmelreich eintreten dürfen. Bat kabandru kadai hakaktin China. Hakaktin China jintumu kolong na kaben kajungi baro kibran hane mangiru haka singi kabakdu jong jing im jungi ngila 愿在庆祝神圣奥迹后，我们有朝一日能蒙基督召叫，进入他光荣的国度。Dominum de precemur, O Dio, nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con la Beata Vergine Maria e tutti i santi. Accogli nell'assemblea dei tuoi santi l'anima del tuo servo e nostro Papa Francesco, che ha confidato nella preghiera della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Namentang ipoy siya kabenta ka baar jong ka jong ka sila niya ka Eucharist bakun. Ka choir kanyalam ya ka jingruai kabala sot na ka sam ka bakhat lai. Ruai offertory nega chunwai jintrua la sot na kasam bakat lai kaboong
tat lano atrai hato men klet yang ajunom tat lano men buri elade nanga tat lano ngandei ban sha shitom ban smosi kadot nut bat sngi bat mit tat lano udusmon unjob halor jonga to perkhat batu jubab atrai ko blei jonga ko pensyai hikmat jonga yo ngan yo cia haga jinyap yo udusmon jonga uong ngalak lak map ngalak lak mai ngai yo kinong shun kia kerho bat ngalak kelon henrei ngasatnia haga jin I jome ngasngok men namar ne pen im nyanga ngan ruai ho trai namar ule sbun nyanga kata kali kecing ruai jing terwa kebalak sot na kesam kebakat lai Kardinal minta ai berhub ya keduan kung ubashim hakajaka jo ukris ubaknya ya kani kaknya kakriam la ai duhubru ya badru ya baro ki kardinal ki archbishop ki lingdo kum kadak pagi dei ki breu ki balapan sle badru ya baro ki pait belin leng maka baptisma ke mangila yo la pensle perkuit penkentang ini tu ya duai komen ko para pagkacingkina junga bajong pi kalong bapyang hon nakmat blay pa bron baro accettabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem baro ki jubab to trai piang bagingkina nakati jong pi tu ngina duai peta kacing sumbang e duai atrai ya kacing ai ngu basuk jong kibriu jong me takabangi IT scam ha kacing isne e jong me ya kamensim jong shakri jong me upu Francis but ai ngi duai bahadin baulalong hapdeng kalong ying long sem briu katiar jong kacing it berkacing suk jong me unyo mansengo baha junom ha kaju kopor lau Chris utrai jong me amen earum fructu constantis tuis perpetuo letarium mereatur per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Tungini ai ngu yo trai ublei jongi kasong hok bat
Vere dignum et justum est, ecum est salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In quo nobis spes beate resurrectionis expulsi, ut quas contrista certa moriendi conditio, eosdem consoletur futura immortalitatis promissio. Tui senim fidelibus, Domine, vita mutatur non tollitur, dissoluta terrestris uius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur, et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, innum gloriae Tue canimus sine fine dicentes. Klem sange ngi pen bena ban ngi sngo din kata ya ka jingwai ubakhuj para shim na kitab jong Isaiah Khôi utrai ublei kipai kapeneng berkaperthei kidap berkuburam jumme enyero yutau buwan akikateng utrai kosana sadrong tam rekod shot na ketat Hosea ngela poisha ka benta ka bakong san ka jingkinya Eucharis da shisha melong bukuit kutrai ka dehok babaro ki blamela thau kin yaro yame namar baleng bau kun jong meu trai jong Jesus Christ da ka bor ba ka chintre jong men sim bukuit me ai jing im ban me bukuit pan kantang ki baro ban mem ju sange ban lum halade yalau pai krang banadu bami hadu basep kasi anduk terwa hame banikinya ka kriam bukuit ka kateng namar kata ku try ngi kan padrit yame barau ju umen sim men sumo ba ban kuit ikin jing ai ki bangi wan ra ban dupan kantang iki lakin kalalong kamet kasnam jong pun jong try jong Jesus Christ balang hukum ini ban pen mentai kini ki jing maya namar uhi hakamin baladi no ayu ula sim yo ku badaka ba ai ngu yame ula duai kerku ula kedia balo ai laki sendran uong to shim batu bam na kene pi baro namar kene kalong kamet juma ya kaban IT na kabenta jompi et tibi gratias agens benedixit fregit dedique discipulis suis dicens accipite et manducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur kajingej de kene kapor lang bor bag ikhtiar jong blay ukpu ukalalong kamet bat kawan kan kalalong kasnam ukris kane gadai kata kajing maya jong kajing ngej hagaju karukom andalaya bam ula shimi ka kuri pada ka baai ngu ula duai ka ku pada ai ka lakit sindran nuong to shim batu di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jong kasnam jong ka jutang batmai bat bam jukut ya kaban perni na kaban tajung pi bat na kaban taki babun ya kaban map iki pop ule ikene ban kenmau ya ic est enim calis sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum hoc facite in meam commemorationem ekasnam makordor jong trai jong Jesus Christ
nakarpat ipi ipin simbenta hakar kuam bakan jaman sim kan mane yo jisu wadon hakadur jong ukupu bat kawan kajin maya jong kajin nge Kibriu kiaro kiruai ngi penbenai kajin yap jong me koprai bat ngi plai kajin me pat jong me hadu bamen wan biang Namar kata kutrai kat bangi penbentai jisa stom baplaj im jong kun jong me ya kajin me pat don burom jong pada kajin kiu jong sya peneng badru kat bangi ap me lenti kajin wan biang jong ni terwas momu hame ya kani kajin kinya ka bakuj bat ka baim ni kerpan ya me topej ya kajin terwa kinya jong ka balang jong me batu kubur ya ujin kinya ubada kajin yap jong melamon ban penyesuk yangi bat mehi to ai ba mangi kiban pesada kamet kaslam jong kun jong me bad ya kiba an pendap daw mansim bukut jong u ngin kalalong kawe kamet kawe kamansim ha ukrains ut qui corpore sanguine filitui reficimur spiritus eius santo repleti unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christus jukut hame nang bangin dup yo ekanong pateng lembat kibalajit jong me kerpang rengkat berkamariatus di bakhuj kakmi jong ublay lembat ki apostol bakhuj martir bakrau rengkat bat ki khuj baro ya ki bangisnya madyo nyarap haginya saj lem baklam kut jong ki hakmat jong me ne de kardinal Pietro Parolin baduai ya kene kejing duai apud te confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficia Cardinal Francis Arenzeu duai menta wang ngikerpat putrai to ai bau me ujen kinya jing penyesuk jungi wan pendoi ka jing yesuk kasai perjing peniem ya kapathai barok kawe us ngobha ban penskem ka jing ej ka jing ej ka balang kelgrim hame sla perthai et omni populo acquisitionis tua barupat baro ya bomel long jong me small snap igin duai jong ne ke yin kasem kabamela khot alilum lang mat jong ko pa bi isbun haji islay jong me tulum tulang halade kun jong me baro kibala memento family tui pape Francisci Cardinal Francis wong ko mau isi Francis iba mentagas ni melak khot no chlade na kena perthai to ai ba mai ya iba melak pan so lang berukun jong me hajinya serim jong gajinya jong u penyo so lang juru ya u hajinya pat jong u haba naka kendo unsa penlipat hakado ya kebalak klat no unsa pen kelai kamet hapo jumi kerpun kedur jong kamet bapernai jong kunju ekimen ki para jungi ki sendrang kentei ki balak klat no bat itu baru ki balak pen sobhai me shua kin klat na kene ka jing im kemudian na ka jing ich ka hima jong me hakata ka hima ngin kermen bandon kenang pendap ta keburom jong me shiginom haba men sanyat no ikimat baro ikimat jungi kamar habang yu iyeme blay jungi wa melong insa kalalong kum deum nostrum videntes tibi similes erimus cuncta per secula et te sine fine laudabimus per Christum Dominum nostrum per quem mundo bona cuncta lageris. Per ipsum et cum ipso et in ipso kan long esti video patrio hame ublay upa bedun bor kajinya long ka we jong mensim bakoi baro ka borom kajinya ro junom kajin duai lumlang ya kajin duai eucharis baro da u kardinal re bar baro ki kardinal bar klempep ki pa irungay baro kinya jubab amen kajing plai kajing ngej doblay bam cukut kumbala precepti salutari humanity et divina istituzione formati audemus dicere duai ya kajing duai ko pajungi kelasot ke gospel jong Matius lenong ke bandri ko pajungi ubah beneng kenlong ke bukuit ke kerteng jong me kanwan ke hima jong me kenlong ke mon jong me ha ka kendo ubah beneng
to ai ngi menta ka jen bam jungi ka bala ka sngi batumap ingi ki rangkang jungi kumangiru ngi map ki bala sniu ingi wat ya lam ingi sya ka jing kan shoy henry to pelat ingi na ka basniu amen. Ini ikat putrai naga jins ni baro aga jins bun jume to ai jing suk jing san ni kisni jungi krang bada ga jin rab jins ni jume ngilaj boro naga pop pan ginyo jinya da naga jin jar baro kad bang gra akmel ti ga jin kamen bokoi ga jin wan pat jung nong pedem jungi Gesù Cristo ukad nalve perturbazioni securi expectantes beatam spem jubab lang namar ka jume kalong kahima ka jume kaburam junom la junom kadinal tu page show Jesu pai show Jesu bat uang Jesu bodan ha Eucharis uang kotrai Jesu Christ meu bolong apostol jume ka jingsuk ngai api ka jingsuk jungang ai happy wat page ki pop jungi Henry ya ka jingai jong kabalang jong me barha ka jing bun jong me to ai ka ya ka jing sup ka jinya teli ka wei ka kum ka mon jong me mame uba imut basin sya junom la junom ya jubab amen qui vivis et regnas in saecula saeculorum ka jing suk utrai ka don bor rengkat bat pi pax domini sit semper vobiscum dikon uong offerte vobis pace pace bat nyi bakadak jong gajin suk kia terwa iwe nadu kardinal nadu ki bishop ki archbishop nyi pe kardinal u president Trump wai kublai jingsuk ki wei pat ki riu perthei ka balang ki pat ba ka kwer manta karwai ki jirwai popun lang brod ublei bakit noi ki pop perthei tus mosen e yengi popun lang brod jong ublei bakit noi ki pop jong perthei tus mosen e yengi popun lang brod jong ublei bakit noi ki pop jong perthei to ai jing sup yengi klip mat semua tenat hendak kata kebangi iba buat kinong yalam pertei kia ai kublei jingsuk jamantau kardinal re unra ya Jesu hagakti jungu bat unong hakmi upun lang brod jong blei hakmi ubukit noi pot jong pertei sukitu ki balakot beati qui accenam pun lang brod cinamani vocati baro ki katolik beren mekanik por ki jubab ko kendrat ngam sang hok wan rung ha kaying junga en rei chuong tang na kakien kan kamen sim junga kan sakhia hi ngila poi sya kapor ka ba kordor hawai ka ba ngimla ban pediang yau Jesu hakadul jong pu pat kawan hendai klempep dan bangi dan page ikini ki durki ikini ki video ngide ban khot ban wer yau Jesu ban rum haki dot not jongi agar kom ka bakenja mensin kan bangi dan UI ya ki kardinal ya ki bishop ya ki archbishop ya ki pat rungai bakin pediang ya ka Eucharis bakoi hakadur jong pu pat kawan ngi ki bapej dan bangi ki durki in pediang yu hakarukom kebakenja mensim makan mangi nang snap ya ka jinwai jong ka choir aba wai na ka sam shispa life
map ka jiwai ka shin naga sam shispa lai po le naga sam shispa lai puwe ngan pule pi ya ki de khot jong ka sam ka ba ngi nang sno ya ki sur wai ka kuai ar karwai ka sam ka shispa lai po Koros ke boong putrai ai kai ya ke dia thai bam jukut nata ki de khot pat shim na kasam ke shispa lai po ke boong matrai ke dilong na perta seme kotrai tu sangat ik katin jonga tu sha skor ya katin jing kerpan jonga lada kotrai me khen ki jing le baman kotrai manoking bala membiang Henry Hami Don ke jingmap nakane ka daw ni burom yame ngasania hautrai kamen sim junga ka shania akaktin jungu kamen sim junga ka abi u kampalat yawnong ap pira uba ap ya ka step kumbau nong ap pira ukmi lenti ya ka step kumjuru mapi ko Israel to kermen hautrai naba hautrai don kejing Israel bat kejing penim bakar hai deun sapelai ju Israel naki kamba manjung u baro ini kidi khot maka kuair karwai maka koros kirwai ki om to ai ba kejing sai bum tukut uti sai hai i putrai komen ko para bi e kat ba nginang ya page ya kini ke Turki ya kini ke video aku nolak sam ya kayu karis ukoi kipai bungai cumi kibadon hagatai ke jaka ni kan mau ru ya ke jin i jung pu Francis ya kayu karis ukoi ke bambu wat hok wat ya kawai ke bulir ru kalau ke jin kador jung kayu karis ukoi Wat langim la man priang yau jisu hadur jom pu bat kawang mar bingim don hakate jaka nungin khot in wer yu bo onrum hakamen sim jungi hakar kom baken jamin sim Kalamba kajing priang yau jisu ngiru inyo ya kajing suk inyo yang ta kajing hun ben sim kajing im jungi inyo yak kampla ngaji imjungi in light nang pang isitom in light nang kajing pensoi jong sui ukrai in light nang kajing sya elam bakla ingin but yo Chris unong pen imjungi kumbau pu Francis nang por sya por ulakwa ya kajingnya peli akeniam akabalang hasatlak pertei iduai kena kelikmat naga putara jinya teli agiying kisem jungi jinya teli akabalang jinya teli kecaj bendriu jungi balemba jinya sait jong pu Francis ubang ingej bola don Ahmad ublei hadwar iying ublei ingin yo shisai kata jinya teli agiying kisem jungi inyo kata kajinya teli hakabalang hi asolan sar ngikan mau borobor ya upo Francis ubajuang kayu karis kadai kadawai kadashin kabapan koit ini ngej ngene kapor upo Francis nabneng undap da kajing pu samarki banyu i kini baro kibriu ki bapediang ya kayu karis bapoj ki bapediang ya kata kajing ai ka bakerpang kadawai ka bapendap ya kamensim jungi da kajing i da kajing sup kajing men kene gede kaja angnut jong upo Francis hakapor ka bamu dang im hakapor ka bamu dang longkum upa
unong yalam makrilu jong kabalang aka Eucharis bakuit niu i yo Jisu u Emmanuel ubodon rengkat batni hawat hagaji hisya la syai lada kamdon kene kejinja ke basmosi hagane hi keju kejaka en pen kentang rukuit ya ukarlo akutis usamla ubedang kilung hagajing samla jung ubala klat no Henry nak kadau jung kene kejinja basmosi en pen kendria no ya kejing pen kentang rukuit ya ukarlo akutis bat balai ngakwa pengkren halor ukarlo akutis namar une ukena samla wat hakarta ke badang rit lawat jingtip shibun sepanggi kampela jong ke Eucharis bakuit ulalung shibun kijingtho halor ki kampela bapen jong ke Eucharis bakuit bat pila benlap igini gijing lum jung haga website ke ba mauhi ula shna bakno ke Eucharis kalale bun ba ki kampela haki jaka ki baper takdaw ka jing sisya la syai ari ban kentang rukuit yo kalo kutis hakni hi ki jaka Henry Kamper namar kini ke jinja ke basmusi jing khat no jong ko Francis ngifgon pat kawei ka por mangila ban peni live fi kumno an pen kentang rukuit yo kalo akutis hakini ki tayo banwan kini kesni ki banwan ya kibenai kibenuan undang yo ya upuk ubat mai jadi keju kata ke Eucharis kebalale shibun kampala keceka ki baper kememangi ni pediang kamtam hagani klik mat hag kenja mensim ni pediang naka ni duai ba ke Eucharis kana benle kampala ru hagaji im jungi men ki para jungi hagaji im jong kayu kesem jungi jinwai communion baar ba sot na ka sam sau puar keboong kumba ka ske ka trang iki umpo liu basnyam kumta kamansim junga ka trang yeme ko blei kamansim junga ka sliang yo blei ublei ka jing iem junga lano ngan wan bat ngan yu i yeme ko blei markmat
ki umat jonga ki lalong ka jinbam jonga senia sini kat ba ki briu ki atlia yanga hangno sha utau blei jongme kadonut jonga kapai benut habaka kan mau ye kitu kipor kumno ngala lek rupat ba atmen kumno ngala yalam ye ki syi utrai da ki jini sakmen da ki jiwai aingu balai phale smosi komensim jonga balai pukuslai yanga to kermen hau trai blei nadang ye ro yang ni unong penim jonga ba blei jonga kamensim jonga ka sngo dukha kumta nari Jordan nalum Hermon nari lum misar ngan kan mau yemi kini kide jiwai Communion baar pelaruai nakakwaya ni mentai ki briu ki ba palat ya ka arlak lailak ki ba isim benta kan ni ka mas bakuit dongin ya duai ki jin duai penkut Oremus ad mensam eterni accedentes convivi misericordiam tuam Domine pro anima famoli tui Pape Francisci suppliciter imploramus ut veritatis possessione tandem congaudiat in qua populum tuum fidentem confirmavit per Christum Dominum nostrum. Amen. Tementang ipoi sya ka benta ka balai jong kene ka liturgi akaba kejinle don burom ya kamet badangsa jong Pope Francis kejin ai kublei khaddu ya kamet jong Pope Francis hakmat jong fratres sororesque carissimi hakmat jong kasundup dulcissime Dei misericordie commendemus animam Papuli Patri nostri Francisci qui Ecclesiae Catholicae Episcopus fratres in fide resurrectionis confirmavit Deum Patrem deprecemur per Iesum Christum in Spiritu Sancto ut eum a morte redemptum in pace sua sumat et corpus eius resuscitet in novissimo die. Beata Virgo Maria, Apostolorum Regina et Salus Populi Romani, apud Deum intercedat, ut vultum Filii Tui, Pape nostro ostendat,
Aqua Ecclesiam Luce Resurrectionis Eius Consoletur. Hadirin kani ngin sa yus ngô ya kalitani jong kiriu khuñ. Maria kokmi jong kabalang bat baro kiriu khuñ ane sait nama kajing duai jongki jinya sait jongki mau Pope Francis yo gede tak nam jukut yo anis khuñ ko Joseph khuñ duai nak benta jong ki patriark bat ki prophet bakut baro tuduai na kabanta jung ko Petrus bat Paulus bakut ko Andreas bakut ko ki apostol Jacob bat Yohanes bakut ko Thomas bakut keduai na kabanta jung ko Matthews bakut ko Yohanes Evangelis bakut ko Markus bat Lukas bakut nanti apostol bakut baro Barnabas bakut Maria Magdalene bakut keduai na kabanta jung kabaro ki apostol bat ki evangelis bakut kau Clement Basau bakut keduai na kabanta jung kau Kalistus bakut keduai na kabanta jung kau Ponsian bakut keduai na kabanta jung kau Fabian bakut keduai na kabanta jung kau Cornelius bakut keduai na kabanta jung kau Sixtus Baar bakut keduai na kabanta jung kau Sylvester bakut keduai na kabanta jung Gregory Bakrau bakut kau Gregory Banyo bakut kau Pius Basan bakut kau Pius Bashipo bakut kau Yohanes Baar Pulai kau Paul Bandriu kau John Paul Baar bakut keduai na kabanta jung habaro kiriu khuj duai na kabanta jung
Sebastian Bakuit, Perpetua, But Felicity, Sabina Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Cecilia Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Eugenia Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Maria Goretti Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Ki Martin Jung'u Chris, Kedua naga bentar Jung'u, Ambrose Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Jerome Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Agustin Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Athanasius Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Philip Neri, Kedua naga bentar Jung'u, Gaspar Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Vincent Paluti Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Yohanes Maria Veni, Kedua naga bentar Jung'u, Francisca Romana, Kedua naga bentar Jung'u, Paula Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Marcella Bakuit, Kedua naga bentar Jung'u, Maro Kiru Kuit Shindrang Berkentei Jong Mublei, Kedua naga bentar Jung'u, Putrai Tusha Skor Yangi, Putrai Tusnat Usnei Yangi, Putrai Tusnat Usnei Yangi, Mentah Kardinal Ray un Penkut Lembaga Nega Jing Duai. Deus, fidelis remunerator animarum, presta, ut defuntus famulus tuus, et episcopus noster Papa Franciscus, quem Petri constituisti successorem, et ecclesiae tue pastorem, gratia et miserationis tue mysteris, que fidenter dispensavit in Devis, letanter apud et perpetuo fruatur in celis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Teman-teman ki para bangit jungi kibana kabalang Orthodox kibana ka Orthodox Rite kinunong tunlong ya kani ka Jinduay halor kamet jong Upo Francis
kane ka pen I ya ka jing sedang jong ka nyelong ka wei apo ka balang kipat jarungej Orthodox kibedai hi Catholic ru kidon handu kata kejing burom bat kejing ich ya unong yalam bakli du jong kabalang Katolik ha kalatin right Niu I ba ai duhut ya kasudut jong Upup Francis kajurwai ai burom ya ka Trinity bukhoy ya ka Kanhon Orthodox na ka Eastern Churches kung kadak kajingduwai na ka kajingya type yung ka mensim jong Upup Francis Eleison imas o Theos, Patriarch Joka Eastern Church uduwai gini kintin ublay kajipiem jongi ai kajija thai kamen sim jong ushakri jong me ubala uba iye jong kun gendriu toyalam yu rangkat kamen sim jong kibahok Saka jingkar ku jong kajin bam jukut Ahmad jong me toyalam me kamen sim jong ushakri jong me saka jaka shong thai jong me trai hakaba kiriu khoi jong me ki shong thai mame uba marwei uba long uba la banyap uburom hokpa bado kun badao sim melong unong peniem jungi ublay jungi ubalai hiar sedi jok bado bala pelait ya kito ki balai set hanta na ka jinjen jar jongka menta tu ai jinga thai ka sim jong shakri jong me tumba kalong haka benengkong kalong menta kanelong junom amen tu ai ba kamaria te suti bakhoy tam ka bakhoy tam bat ka ba klem pop ka ba klem du ya ka jinglong suti jongka ka kalalong ka kami jong ublay kan duwai na ka benta ka jin penim ka mensim jong shakri jong ko try ko isin ay yangi ko blay jong ka jibun bakraw
jong me ni kerpat kusngap ya nyi batulong ubay sun Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπασίσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, αναπαύσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου, του πατρός ημών Φραντσέσκο Παπαρόμης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα, το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, ότι ουκ έστι άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لعبدك الراقد أبينا فرانسيس بابا روما أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد وإلى أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. αιώνια σου η μνήμη, فليكن ذكره أبدا. αιώνια σου η μνήμη. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين Dongin ya kerpat ukris siem ublay ubam juyap tuki on ai ya kajing isnei bekerja play ya kahima beneng pada ya kajing map ikipop jumpu con la morte calpestando la morte e donando la vita a coloro che licevano nei sepolcri. Mentah kin sawandra ya ke kerku badu ya ke dhup ban kerku ya ke ni ka sendup jong Pope Francis badu ban ai ya ke dhup imenta ya kajing kerku ya ka sendup kebadon ya kemet jong Pope Francis
Kadba ka choir karwai ya ka jing tuwai. Maaya ka duhup ban kan mau baya kamet jungi kalong kamet ka bukuit. Ublay ulat hau yang i hagadur la jong ngidai kita ki tempel jong mensim bukuit. Na kata-kata ban kan mau yang i baro ba kamet jungi kalong ka bukuit. U kardinal re u penkuit u ai duhup ya gani ka sundup. Kadba ka choir karwai ka mensim junga kan sa im yang hakasinge ka bakat du ngan i yau blay junga markmat. Menta u kardinal re unduai ya kan ke jin duai Misericordie tue, Pater clementissime, Papa nostrum Franciscum committimus, quem Petri successore constituisti et ecclesiae pastorem, nuntium intrepidum verbi tui, divinorum mysteriorum fidelem dispensatorem. Admite eum qui sumus in celorum sanctorium, ubi cum omnibus electis tuis eterna gloria fluatur. Gratias tibi agimus Domine, pro omnibus beneficis que in tua bontate ad utilitatem plebis tue ei concessisti. Ecclesiae pastore urbate dona solatium fidei et spei fortitudinem. Tibi Pater fons vitae in spiritu vivificante per Christum mortis victorem omnis honore gloria in saecula saeculorum. Amen. Mentai ke Jingwai, ai biki angel kin yalam pi cha paradise, ai baki martir kin wan berkin tiang sumai pi penyelam pi cha kadong ba kabuku ke Jerusalem kabat mai bat kabam cukup putrai tu ai baki kadon Jingwai angel kin tiang sumai pi berdekat ben Lazarus beduk tu ai ba kunjo ya ke sejapai Tekum nehi lapan kod ya kan nekal riti
ka mas kuit bat menta kin ra sa chisin ya ka met jong upo Francis chapo kaying maniba jong Petrus kuit mangko an pen tip sepi ba pi page live ya ka channel jungi ka Don Bosco Media Network ang kerpat ya pi ban duai ru na ka benta ka channel jungi mangidang la ban le bah shu syakmat kamtam wedang bun ki program jong kabalang kumbakalong kedustur ki kardinal menta kin rung sa kaying manay ba jong Petrus bakuit mat klempep na kani ka ying mani kinra ya ka met jong upo Francis siya po ka basilika jong ka Mary Major haka bakintep iu hangtay nangay scam mangila ban pani live yak e ka banja hapo kate ka basilika jong ka Maria Mary Major kemudian kumbasan kilometer na kani kajaka bat kibriu menta ki ruai ke jing ruai bakadu ke ruai penkut da katu ke jing ruai na ka gospel jung Lukas ke jing ruai jong ka Maria ka mensim junga ka yero yo try Mindang yu mentai ka sendup kabadon ya kamet jong Pope Francis kat baki kardinal kirung sya ka basilika jong Petrus bakuit ke yumane ba jong Petrus bakuit ban pen kre elade na ka benta ka jinyat ka jinlek bu ya kamet jong Pope Francis sya Saint Mary Major Basilica kabadon kumba 1 kilometer na na kani ka jaka kini kinongra eka senduk kila Don Hajan jong kasenduk at mentakin ra biang ya kene kamet syapo ka ying maniba jong Petrus pakoy kaba kumuong pi ki para bangit ki pajba ki ruai ki jing ruai ka mensim jonga ka yero utrai ki
Kikintin Kibala Kren Daka Maria Kilara ia kena kesunduk Peni syika pekba na kabenta kibri barok kila banduai na kabenta kajina thai bam cukup cuma but haba ki kene kecing ra ya kene ka senduk ki riumet ki thap keti amar baki sungongu ya ke ke bau Pope Francis wale but hakasin ke bakaddu menta kin thap keti na kabenta kajindon jungu rengkat batki Mentah PI kene kin rano ya kene kemet jungu Pope Francis Sako Ing maniba jungu Petrus Bakhuit Saya sen ngi ai kublei ru pi baro ki bala don rengkat bat ngi ha kene ka klip mat Hakini ki kenta ki bala dep na ka benta kene ka jilat niam makadu ya ka met jungu Pope Francis ngi ai kublei pi amar na kapor sya kapor pila yarap ini pila kesyan ini kentam hagane ka kam ban penpriang gospel jung try leng bang teknologi play shibun bat dang ya duai ru nang kabenta jungi kuma pila duai nang kapor sya kapor bangi dang la ban le bha shu hagane ka kam kalbangi i mentai ka met ka sendup kabadon ya ka met jung Pope Francis la rakno syapo ka ying maniba jongu Petrus Grazie Francesco kublei shibun Francis kikentien ki bang ui baki para banget ki bawan na kiri ki baper manidon benta hagani kamas ka jing ontep ya Pope Francis Adios Padre, Maestro y Poeta los jóvenes escolas. Kini ka grup ka ba mo uula. Escola ocorrentes kadika grup aseng ka ba mo uula seng ki ay kublei ya Pope Francis. Kasin ka bakaddu undrung siya ka basilika jong Petrus Bakhuit baka kubayar kadang ruway gicing ruway kamansim junga kayuro utray Kakmen oblei pa badun bor jonga kijing ruai jong ka Maria kabala shim na ka gospel jong Lukas planong ka bandrio ini duai na ka benta ka jinja thai ka ben sim jungu ka ba ka sudut jungu ka poi menta hapo jong ka ying mane ba jong Petrus Bakhuit bat ki kardinal ki bayang baro arliang ne ka met jungu
takanta ka bakaddu ka bawyo ya kana ka buram hagani sla prathei no ka met jungu la ker abaro aliang taka cindon jong kini ki cardinal kano kalong ka smot itanat ka basngo i ya kini ka jinglet nyam ko ka balang jungi kano galong kabasngo ik kabasngo melung ya kene kajing long jong kabalang kajing penyat jong kabalang kajing borom kabamaki ki ai yo Pope Francis ukledu jong kabalang ya sngo iki beje ki batiet bi menta kamet lara sya kaliang kadiang jong kaying maneba jong Petrus hakba kadon kowe ke jingkhang kaban mi sya ka surok kaba klempep kan don ka kali kabala ab kaban kit ya kane kamet jong u manra ya ka sya baslika jong ka Mary Major kabaje jong kaying maneba u Petrus ka ai kublay kaddu ya kamet jong Pope Francis sa kaneng ka klip mat kalba klempep kamet jong u kan mi no na kani kaying maneba jong u Petrus kajaga kaying mani kabama u ula pelong ya kamas bakhoj na kini ki khad ars nem jong ka jinglong ka pa bakhoj jung u kanegin gajing kraw jong kajinget jong kabalang jungi kanegin gajing kraw jong kijing le niam le rukom ha kabalang Katolik jungi thadaw ngide benlong ki Kristan kiba sungo sarong yela kajinget karut kariti kadustur kijing le niam kiba shongkhia kiba shongkun kiba shongblei kajing le buram ka bakadu yaw nong yalam bakli du jong kabalang PE naki laki brio kidon hagane ka St. Peter's Square PE shadu shite shadindu kasurok ka bajrong kumbashi kilometer tam kibriu kidap smam kane ging klain jong jinget kane king gajing klain jong gajing i jong ki Kristan Katolik jongi harangkat batki naki hajar ki lak ki klor ngut ki briu ki pej ha ki video ha ki durki ha ki channel ki baper kano galong kabasngo tenat kano galong kabasngo i bangidon hakum kane kabalang hakum kane kajinge jong kajing iem jungi
kane kendai ka lenti ke bakamet kan mi PUE ketuka St. Peter's Basilica utu dak ubasau lanyu ubasau kate kedai ka surok ke bakamet jong Pope Francis kan yai na St. Peter's Basilica kan mi bat kan yai Sharom kan poi Sha Santa Maria Maggiore. Kan ni kalenti ko mga ong ipi kajangay hadu san kilometer AA. Bat ngan ong ipi kan ni kajinyat kamdei ke ba suk la kumno kan simpor steng kanta 10 minit ban poi syakete ke jaka tingam tip hagano karukom ka network kan trekam ngiduai bakaram don ke jingtut kanang manginla ban ya shimbanta ya kene ke jinja kabaja hakane ke juk jungi hakane ke por jungi menta ngi ki brio ki bala sedang ban mi na kaneka St. Peter's Square klempep kin bun na bden chungkiru ki ban lej syakateka jaka syaka tep syapo Basilica of Mary Major kabadon kumang ong ipi kumba san kilometer ri takadaw kin shimpor ban poi syakateng jaka la kumno sedang kanta 10 minit tinakadaw ba ngataray kan network kan sa don problem kan sa don jintut kendian tingin settle kini ki bero ngin penbit penbiang kini ki bero yus ngomenta ya ka baje po yung mane ba jong Petrus katiet namar kamet kan mi na kanega jaka bang idang ap ya kajing penbej ikini ki jingtut nakwa ingi bangin pej dakatuka history ka kanaleng kot sepang kajing im jong Pope Francis yai sahabat ngi namarba ngin persang menonra live yak ke banjaru ha ka jakatep ya kamet jong Pope Francis Uday upo baningkong nakaseng Society of Jesus
kaseng reuniam Jesuit. Ubaning kong na kiri Amerika bat Southern Hemisphere, bat ubaning kong ubala kha bat ru lahe alasan Shabar kari Europe nadu kaspa snem kabapra lengba u Gregory Balai upop na Syria. Hadian kajing syong tad jong upop Benedict bakhan rio haka arpu pra tarik rempang hajar khatlai kajing lang joki cardinal kala jed yu Bergoglio kum unong mi bujli jong upop Benedict bakhan rio haka khatlai tarik jong leber hajar khatlai. Ula jed yu Francis kum ka kerteng pop jong u ban burom yu Francis Assisi bakoi. Haka jing jong u barok away. Upop Francis ula paunam namar ka jinglong bas ngoret jong u. Ka jing pen ya ka jing kordor ka jing isin ay ublay. Ka jinglong jong u kum upop. Kapau haka jing smokia ya ki baduk. Bat haka jing IT haka jing akran hapdeng kinyang. Latip yu Yui ka kali ka bakit ya ka sunduk jong kamet jong Pope Francis
but this really is, his. Bang dang UI ya kani kajinya procession kajing ra ya kamet jong Pope Francis na Basilika jong Petrus Bakoy na kaying man ba jong Petrus Bakoy siya kaying man ba jong ka Mary Major kabadon san kilometer na kaying man ba jong Petrus Pope Francis ndey tang mau uba kwa bantep haktiga ing maneba Pupup Pius Pesandru nem syajar sanspat ndru pendriu bolong pup haus nem syajar sanspat ndru pendriu do syajar sanspat nyupar la tiap yu haktiga jaka Pupup Paul Pesandru haus nem syajar ndruspa artway la tiap yu haktiga jaka haktiga ing maneba antau Pup Clement Uba praru la tiap yu haktiga jaka haus nem syajar ndruspa san Tiana kabenta jongi ki bampat boy sharom klempep bamba kini ki dur bamba kini ki drone ki balak pen kam ngilak ban ui ya ka rom ki surok ya ki yeng insyu kermen bakal dalam kecing tuat agak transmission kumban pen mau yang iki bepek ka
Basilika jong ka Mary Major ni ka kami jong ublay la shnai ka ha ka spas nem ka basan hadin ka council jong ka Ephesus sos nem sos pa lai puway bat la penbena ba ka ni ka Basilika jong ka Maria ka kami ublay kat kum ka jinya tu la ong ba dei ha ka ni ka jaka ba ka Maria kala pau ha upop Liberius ha ka jing pos ni jong u pan shna ya ketika ying mane na kata daw ka step ka babut la lap ba ula hap utha ubujur ba ha ketika jaka au te ulum barit tina kata daw te ha kata la shna ya ketika ying mane ba ha ka spas nem ka basan na kabanta kitu kibala poi bat hoy pin sa yu ishibet ka tika yung mane kalong ka ba itnat hadu kata namar ka rukom shnaya ka la bun ki saindur ki ba pher ki jingdro ki ba pher ki architecture ki ba pher bat la mix lang ki architecture jong ka balang Kristan jong ka Renaissance bat kum ta tater tak tahu ki mozaik ni ki decoration ki bit nat ba ki don ru ha ketika ing mane ka don ru kane ka bell tower ne u mot baje u pojrong ba uba ngila ban ui buat na ying jungi ki solution ka don ka generalet jungi po sakra kure ka ba ngila ban i na ka ying nang teru ya kane ka mot baje laong ba udai umot bacia ubajrong tamdu nadu kaspasan ka bakat saw mo don hadu kumba ars pa saw po put ka jinjrong jong dei umot baje to kat bangedang up ya ka signal namar kadon hi ka jingtud kam dalong ka basuk banyo ka signal harangkat ka jinjengai badon ni ka transmission kibriu ke yang surok ni tapti nalapoi kani ka senduk badon ni ka med jong Pope Francis ki baje kitit aman la ki jaka namar baki don ki ying mane ki ba rit barit aman la ki dong ki jaka tak daw haba ka met ka poi pi smo ba ka baje ka tit bat ki brew ki thap ki kiti ban ai ku blai khadu ya ka met bedang sa jong une u nong yalam bakri du jong ka balang shushu halor ka Basilika kumbang long ipi mane kadai kayu mane ka internet bah da pirung sepo pinyu iba kan stem ka selling ka sat le ka stem betur namar ba ki ong hana ba kila ai da ka ksiar bat ya kene ka ksiar ka ba ta ha ka sat jong kene ka yeng kila ong malawan ra nadu napo Amerika dau Christopher Columbus nalor kata shibitip ka kamera kan pen INM la don ru ka krip jong ukulung jisu la ong ba ka krip ka ba ukulung jisu la kha ru la bu ha kane ka ying mane ha kane ka Basilika jong ka Maria ka kami ublay
penmapi namar kadam kejimput maka transmission all of a sudden that
Bangi dang page ya kini ki Turki ki bawan live na po Rome. Keduai jinduai kupajungi kublai kumaria berkeburom. Nah kabenta ka jinjatai kemensim jong Pope Francis. Haka jinjar-jar hala marway la shimet duai na kabenta kemensim jinjatai kemensim jungu bat duai ru na kabenta kajinya lang jong ki Kardinal Barok kaban sedang nadu ke sini kong banjit ya u nong mikmat ubat mai u pop ubat mai u nong yelam kidu jong kabalang ubat mai bangin yo shisau nong yelam uba pedeng ya kene ka kam u Petrus pokoi ka kam banyarap an penim ya kemensim jong ki para bangai jongi dekat bangai dang page ikini ki live visuals ki bawan na po Rome mentangi la mi na ka Vatican City ngilap don haka hima Rome menta kumba pitip ba ka Basilika jong ka Mary Major kam don shu kam day po Vatican City ndai ka don sya po ka hima Rome siya ka mongba Rome pada menitiak kilai i ya ka tu ka Colosseum kapo Rome nanti hajar kibliu kila yang lupa hasurok kini kibadon Rome kimla sipan poi siya kamas pakuit siya po Vatican maka daw bakal kam jengay baru haga ju kopor kikwa ban piang burom yu haga surok haga lenti jungki ni ki hajar mut kibriu ki yang ban ai kublai ban dur for the last time hakasin ka bakat du kiyo bansay katay ka Colosseum siya kadiyang jong PPE katay ka building ka bahe ka Colosseum kabapaw nam baha hakipor manswa katay ka kan besyo po ka ri Vatican hindi ka day po ka ri Rome kumapitip baka Vatican katay ka ri kabarit baha badon niya po Rome no kajin imelung kemensim bahdu kat ne kibriu ki i yo Pope Francis ki di kibriu ki bawan na kiri ki baper ngongi pimene na Portugal Austria Germany Mexico Argentina na India jungiru klempep panna kiwei ki ri kilawan banyang panab ban ai kublai khaddu yo Pope Francis
ikibrewat na cingkangit ikwa ban page ya kan kamet ya kan senduk ya kan kali laong mabali u Francis wa deb ya kamet chungu hakte ka Basilika jong ka Maria mi ublay nakadaw ba kumbat i menta haswa ba unmi bande chungo ya kiri ba per usai di rung shwa hakte ka yang mani barandaw wan pai na kiri ba ulay chungo ru ulay rung biang hakte ka yang mani banya blay ya ka jinya side jong ka Maria. Ni la boy menta hakane ka ing mane ba jong Kamaria ka kamiu blay.
Baka baje ketiit panpiliang burom ya kamet jong Pope Francis apo kani kayong manima jong kamaria kakamiu blay. Omnis qui vivit et credit, factus es Iuda sanctuarium eius, Israel potestate. Qui credit in me qui credit in me omnis qui vivit et credit in me. In exitur Israel de Egypto, osum resurrectio et vita, qui credit et omnis qui vivit et credit, factus es Iuda sanctuarium eius, Israel potestate. Qui credit in me omnis qui vivit et credit in me, non morierunt. Iordanis conversus est retrorsum, ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, etiam si mortus fuerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me, montes alta verunt ut arietes, et colles sicut agnio vivum. Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, etiam si mortus fuerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Qui vestibi mare quod Tekijala kamet kalajan poi ha kajaka kamantep yu tinggi gini gi kena kibon ra ya kasuntiu menbu hajan ka luan jong kajaka tep jumbo. Qui credit
sicut arietes, et colle sicut agni ovium. Ego sum resurrectio et vita. Kinyalam meka met jung u lengba kini ki senduk sengap pla kumbangi tip barok ba upup Francis ulong ubakloi ba ban penyesuk ya lade kano kalong ke iki bas ngotenat bani i kini ki jingle kiriti le nyam ka balang kadur jong kamaria ke kemi jong blei Convertit Petra Missagna aquarum, et silicem in fontes aquarum. Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, et siam si mortus fuerit vivet, et omnis qui vivit
Ko blay pi ki balay don angkat bengi agane ka program agajin on tap ya ka met jong upo Francis hot ni klem lala ban yo ya kidur ki ya ki video ki balay ja po ka basilika jong ka me ka Maria ka kami blay klem pep insa penmi ya ki haki dur haki video ta ka bangi upload kat ka bangi yo napo Vatican. Desa isin ko blay shibun pi baro ki balay don benta kani ka broadcast jungi to blain kur ku pi duai na kamta ka jinta jung kamansim jong Pope Francis badru na ka benta ka jinjit yau Pope upatmai kamanstang nadu kasinangkong. Sa isin ko blay shibun to try undon rengkat bat pi baro baringin mengkut ya kani ka channel jungi ya kani ka broadcast jungi ta ka ba ni ko aban ai ku blaze isin pi baro bat duai ru na ka benta kani ka channel jungi duai na ka benta jin tumo jungi kumbangi ken mau pi borobor